เมื่อ6 ปีที่แล้วเพื่อไปคลอดลูกครับ I can do it. I can do it. I can do it. But I'm only human. นุชเย็นนี้ไปกินข้าวกันนะ ผมมีร้านอาหารที่ผมชอบเลย Pwede ko, pwedeng narisa. Pwedeng narisa o pwedeng waitress. ลูกผมชอบแผนงานคุณมากๆเลยนะ Bakit ka makasagot? วันนี้คุณว่างไหมครับไปทานข้าวกัน First, let me get that introduction. We all know long road to self-destruction. You so in love, you wanna tell me I had no idea. Mr. Larcon? Yes ma'am. Namatay si Jose Rizal. Hindi kita maintindihan. Ang ingay ng aso nyo. Sorry ma'am. Kantan, mara yan o. Grabe, ganda talaga ni ma'am. โดนอยู่ครับ Anong sabi mo, Mr. Alarcon? ต่อไปหน้าที่คุณไปรับน้ำตาลเนี่ยให้เป็นผมก็ได้นะ Yes ช่วงนี้ po รบ ma'am. กวนคุณหน่อยนะคะ วันนี้คุณ Oras ว่าง na ไหมค pala. รับไปเดิน Dami สวน pang sinasabi. Anong sabi mo, Mr. Alarcon? คนนี้เราไม่ชอบเดินสวน Magpasa pala kayo ng 5 essay sa akin tapos basahin nyo na rin yung buong libro dahil may recitation tayo bukas. After that, mag-quiz tayo at magbibigay din ako ng project. That's it ma'am. Nakapag-desisyon na ako. Magdidrop na ako. Bye classmates. See you next year. Ayun na, lumalabas na. Pagbilang ko na 3, umili ka ng malakas ha. 1, 2, 3. Ito na, nakikita ko na ulo. Magandang bata. Tingnan mo. Ay, oo nga, ang gandang bata. Saktong-sakto, wala akong jowa, ma'am. Huwag kang papaligaw sa iba, ha. Hihintayin kita, baby. Kulingลูกคน So, เดียว 1 แบบ plus 1 นี้ is equals to 2. Okay ba? Nagets เรา ba, guys? ทำงานหนักไปด้วย Okay. So, wala na bang tanong bago umalis? ถ้ามีคนคอยช่วย Sir, ดู may แล tanong คุณ po ako. Bakit wala po kayong jowa? น่าจะดี Okay, class dismiss. คุณฟีฟ้าคะช่วง Yes นี้ po. ลำบากคุณ Irereklamo ko lang yung isa niyong student na sinasaktan yung anak ko. ฉัน Bakit? Nung sinaktan ba ako ng ex ko? Nagreklamo ba ako sa'yo? So, hello guys. I'm your new substitute teacher. So, nasan si Mikay? Wala pa si Mikay, ha? ประธานเทน Sir, ayan na po si Mikay. มาได้ไงครับเนี่ย Jojowa, หรือว่ามาเดินเล่นแถวนี้ครับ Mikay, is that you? พอดีว่าผมมาพูด Oo, no? คุยเกี่ยวกับการ Kamusta ซื้อ naman? ที่ดิน Do you want to ผม hang ว่า out จะซื้อ later? ส่วนนี้ซะหน่อย Ha? ทำไงได้ Anong grade mo na ba? ที่มันถิ่นผม Eh, grade 7 pala to. Sir, magpapas po ako. Oh, bakit ka lang magpapas? Di ba kahapon ba yung deadline? อ้าวน้ำตาล Pasalamat ka. Crush ko yung ate mo. Oh, sabi mo sa ate mo ha, mamaya ha. Sige na. Happy birthday to you. Isa pa guys, isa pa. Happy birthday. Ano, isa pa? Bala kayo dyan. Kakain na ako. Maligayang bati. Happy birthday po ate. Hindi po ba kayo nagbe-birthday? Nakagaan po kasi kayo eh. Siya po yung nagbe-birthday, naka-t-shirt. แม่หนูวันนี้คงทำงานดึกแน่ Balik เล pa ย kayo ha. Masarap ba yung sopas? มีไหม Oo, masarap yung sopas. Sarap nga eh. Grabe, salamat pala sa kape ha. Yung totoo, birthday ba to o lamay? Okayค่ะ Ano, talaga pa tayo? Pabos na din sa akin si eh.ว่าพ่อ Huwag balik nyo na yan ha. Patay gutom. Aba, may sinabi ba sa best lang pwede bumalik? Tara na nga, bumpat sa din yan. Una na po kami. Ay, may giveaway po. Ay, thank you. Thank you po. Sige po, una na po kami. Anak! 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 Ano yun, Nay? Hugasan mo na yung mga plato doon. Sandali lang po, Nay. Ano ba kasi yan? ML po, Nay. ML? Pagkain ba yan? Ano pagkain, Nay? Laro to. Basta, patapos na ba yan? Kakasimula lang po, Nay. Sige, pakibilisan na lang ang paglalaro na ka at hugasan mo na yung mga plato sa baba. คนนี้ชอบช่วยคนอื่นเลี้ยง Sige, pakibilisan na lang ang paglalaro na ka at hugasan mo na yung mga plato sa baba. ดีได้ คุณเทน Anak! Pumadya on. Yes, Nay? Nasaan yung kuya mo? Kulungan. Nagbabasketball po. kuya. Sige. Meron pala akong biniling alcohol. โอ้นี่ผม Mag-disinfect ช ka, อบวางมากทำทรง Okay po, Nay. 1 hour later Pagod naman ผมไม่รู้ mag-basketball. นะว่านุชเนี่ยเขาจะชอบคุณตรงไหน Ayun. แต่ก็เห็นได้ชัดเลยครับ Uy, tubig ba to? คนที่เหมาะ Oo, ส kuya. มมากที่สุดเนี่ย Buti na lang may tubig dito. Nakakapagod. คนที่แม่ไม่รู้ Meron เรื่อง pala akong biniling alcohol. คนนี้เลย Mag-disinfect ว่า ka, ผมรัก ha? เขามากครับ Kuya, wala. แล้วมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมอบครอบครัวที่สมบูรณ์แบบให้กับน้ำตาลได้โอ้คือพ่อของน้ำตาล Ang ingay! Manda kayo sa akin. Bakit bang iniingay nyo? Anak! Ano nangyayari sa'yo? Tao po! Tao po! Tao po! May tumatawag ata. Sino yun?แทนที่ได้ยินมาจากน้ำตาลว่าพรุ่งนี้คุณไปงานนี้พูดเหรอครับ few moments later. Nandiyan po ba si Vince? Umalis ka na daw, sabi niya. Anong umalis? Di ako aalis dito hanggat di siya nagpapakita sa akin. Ayaw niya umalis. Ano? Ako magpapaalis niyan. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako kasi may ibabalik ako. Ha? Makikipagbalikan ka na sa akin? Tara! ขอบคุณมากนะคะ คุณขอบคุณผม Bakit? Anong ginagawa mo? Hahag kita. Nang- Welcome back. May kung Anong welcome kanay back ka niya. dyan? Ibabalik ko lang tong brief mo. Ngàn lên luôn thế nhỉ? Cái này là Alis lang ako sandali ah. Ay. Sige,
sige po, Nay. Patapos ko maglaro dyan, patayin mo sinain ko doon. Sige po, sige po. Bye, anak. 1 hour later. Yes, victory! Ano kasi inutos ni Mama? Patayin ko yung... baka yung electric fan.ของขวัญชิ้นนี้น้ำตาลต้องชอบมากแน่เลย Ay! คุณเทน Oh, mga pre, game na ulit! คุณพี่ฟ้า Ano yun? Parang คุณมาอีกแล้ว masusunog. แล้วนุ้ยอยู่ไหน คุณมันยาอ่อนปะเนี่ย คุณจะเป็นพ่อของน้ำตาลได้เหรอ Alo, nagagawin ko na lang boy! Tubig, tubig! คุณจะดูแลเขาทั้งสองได้เหรอ ตอนนี้นุ้ยเขาพาลูกไปงานเลี้ยงแค่ Kamusta คน na kaya เดี yung ยว anak ko? โอ้ยจะเกิดอะไรขึ้น Anak, nandito na ako! Anak! Ay, nakagutom ako. Anong pwedeng kainin dito? Ayun, may tinapay. Yes! Wait lang, may palaman ba dito? Ba't wala? Nasaan ba yung palaman na yun? Nay! Yes, anak! Nasaan po yung margarine na binili nyo? Ay, yung margarine? Nandiyan lang yan sa lamesa. Ito ba? รถรีบ Ba't นั่ง ganito to? สิ Ba't naiba yung pangalan? กำลังท Ay, ยอย buksan มา ko na nga. Lo, ba't ganun? Ba't medyo basa? ไม่เจอ Ba't ganun? Amoy sabon? Baka ไม่ bagong เจอ flavor กัน lang. นะฉันว่าความสวยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ ความสามารถก็จะเพิ่มขึ้ Nahanap น ba เรื่ kaya อย ni Vince Margarine? ๆเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว แต่สา Asan มาร na ถ ba yung bawang เลี้ yun? ยง Anak, เด็ก nakita mo na ba yung margarine? Anak! Anak! นี่พอได้แล้วนะ Ano nangyari sa'yo? Ano naman แกอย่า kabubuhan คิด to? มากเลยนะหยกเนี่ยมันก็เป็นคนพูดไม่คิดแบบนี้แหละ ไม่เป็นไรหรอก ว่าแต่ตอน Anak, นี้ may เนี่ย kakaso ka ba? แกเลี้ยง Ang ลู dami กคนเดียว nababalitaan เนี่ย na lahat ng tao. May sakit na. หรือยัง Wait lang ha, bili kitang gamot dyan lang. Sige po, โอ้ Nay. ไม่เคยได้ยินเลยว่าแกแต่งงานแต่งแล้ว Wala na po tayong bahay, Jessie. Ubus na po. Pogi, gusto ba Jessie, no? Oo, ma'am. Nagkaubusan po eh. Lahat ng tao ngayon may tangkaso na. Balitaan ko คุณ nga. แม่ที่ยังไม่ได้แต่งงาน Sige,เนี่ย makabi na ba, Jessie, nito? ฉันนึกออก Yung anak ko. สมัยเรียนอะผู้ชายจีบเยอะ ก็เลยคนไม่รู้มั้ง Meron ako ditoว่า bahay, คนไหน Jessie. เป็นพ่อเด็ก Talaga? Baka fake yan, ha? Parang kaiba yung tura. Di ba capsule yun nung dinudunok? Ay, wala na yun. Ito yung bago. Sinisilip na. ถ้าไม่มีอะไร Ay, แล้ว ganun ba? ฉัน O ข sige, อ pabili ako isa. Baka mas effective yan. Oh, ito. Balik ka. เดี๋ยวก่อนสิ Anak, จะ okay, รีบไปไหน pabili อ่ะ kitang bahay, เรา Jessie. ยังไม่ได้กิน Inumin mo ข้าว na. เย็นกันเลยนะ Ay, singkutin mo. นี่ฉันรู้นะว่าแกเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ย One คุณ hour ไม่ได้กิน later อาหารดีๆแบบนี้นานแล้วใช่ไหมหลังจากที่พวกเรากินกันไม่ Anak, หมด nasa เนี่ย labas ka. Magaling ka na ba? Oo, Nay. Magaling na ako. มันจะมากเกินไปแล้วนะพวก Okay แก ka lang ba? Oo, Nay. Para ako lumilipad. Alam yun? ไม่เป็นไรลูก Ako si Spider-Man! นี่เดี๋ยวก่อนสิ Ito na ba yung bahay? Dali, Oo, pinay, tara na, oh. magnakaw na tayo. สมัยเรียนเนี่ย Parang bahay ito ng crush ko ah. Bilisan mo! Ito na, ito na! Ito na. Balita ko mayayaman yung mga nakatira dito. Yayaman na tayo! ฉันก็ยิน Bukas. ดี ปล่อยกันนะ คุณกล้าตบกูนะ ถ้ากล้าก็ลอง Mukhang mahal to ah. Yayaman na ako dito. Ano ginagawa mo? Ano yun? Ano yung tao? Nay, nandiyan ka na ba? นั่นมันคุณเทนประธานบริษัท Ano ginagawa mo dito, Ace? Sino yan? Magnanakaw yan. Narinig ko kasi yung ingay. Tapos nakita ko siya nagnanakaw. Ang galing mo naman. Nawala siya. Duduwain na talaga kita. แล้วก็ยังเป็นพ่อของน้ำตาลด้วย Tatawag na ako ng วันนี้ polis. พวกคุณรังแกภรรยาแล้วก็ลูกสาวของยามไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม Ayan na ผม naman จะ siya. ให้พวกคุณมีที่ยืนในสังคมใส่หัวไม่ได้ทำงานเลี้ยง Sige, ลูก ikaw bahala dyan. Talaga lang ha? Sinasabi ko sa'yo. A few moments later. Anak, akala ko mahuhugas ka ng plato doon. Ganda nito ah. Ang pangatamad talaga ng batang to. Scarlett! Ang bango naman nito. Ikaw na lang maghugas ng mga plato doon. Mamaya na yun, Nay. Hindi na kayo nakikinig sa akin ha. Lagot kayo sa tatay nyo. Mahal, pagsabihan mo kayo mga anak mo, ang tatamad, para sa'yo. Ayan, nalagyan ko na lahat. Ano ba kasi nilalagay nyo sa mukha nyo? Kayo ba si Shrek? Lu, anong Shrek? Try mo kasi ito, mahal. Ito yung uso ngayon na mugwort clay stick from Skintific. Meron kasi itong niacinamide, salicylic acid at centella para mawala ang oiliness at redness ng face ko. Kaya magiging fresh ka talaga dyan, mahal. Ang dali lang pala nito ilagay, tapos ang sarap niya pa sa mukha. At twice a week lang namin yung ginagamit, Nay. Tapos winawash namin yan using warm water. Kaya tignan mo naman, fresh na fresh ang skin namin. Ba't kasi ngayon nyo lang ito pinatry sa akin? Ang ganda pala nito. Sige na, Nay. Marami pa kaming gagawin eh. Oh, akala nyo nakalimutan ko na? Maghugas kayo ng plato doon. Sabi ko sa'yo, huwag na tayo pumunta dito eh. Ano ba naman yan? Bahay ba ito? Junk shop? Ang kalat! Hoy, ikaw! Maginis ka nga! Huwag ka puro cellphone dyan! Sige po, Nay. Ay, natapos din. Nay, tapos na po ako. Oh, di ka pa tapos? Nakikita mo to? Hugasan mo mga plato dito. Meron na naman. Sige po, Nay. Oh, pagkatapos mo dyan, magpunas ka ha. Nay, sandali lang ang dami ng utos. Nagreklamo ka? Gusto mo kunin ko cellphone mo? Sabi ko nga, naglilinis na ako. Oh, pagkatapos mo dyan, ilabas mo yung mga basura doon. Bilisan mo, marami pa akong utos sa'yo. Meron na naman. หลังจากแต่งงาน Titigil ka din sa kakautos mo, Nay. A few moments later. Yan! Nakiga ka naman! Tumayo ka nga! May utos ako sa'yo! Ay! Masama po yung pagkaramdam ko!วันนี้มีผัดเผ็ด May sakit ka? ชอบไหมคะ O sige, ako na lang maglilinis! Magpahinga ka dyan ha! Sige po, Nay! Yes, gumana din yung plano ko! Makakapaglaro na ako!
ทำไมยังนั่งอยู่อีกอ่ะไม่ไปช่วยแม่ทำอาหารสิ Sa wakas wala na nag-uutos sa akin. แตงโมด้วย Akala mo may isahan mo ko, ha? 1 hour later. Anak! Oh, bilisan niyo! Anak, binalan kita ng merienda. Oh, kumain ka na. ลูกจะมา Salamat po, แม่ก็เลย Nay. ปอกใส่ตู้เย็นตั้งแต่ Anak, เช้าเลย binalan din kita นะ neto. Para saan po yan, Nay? Pangampas sa'yo. Punyeta ka, niloko mo ako. Sakit-sakitan. Akin ang cellphone mo. At dahil dyan, ikaw maglilinis sa buong bahay. Tama na. แม่ ไม่เป็นไร Sumasawa lang sa mga utos mo. Aba, sumasagot ka pa, ha? Humanda ka sa akin. ข้าวไปใส่แม่ค่อยกินสิลูก กินอิ่มก็ไม่กินข้าวกันพอดี Utot na pinasok sa rep, tumigas. ทานเผ็ดไปที่น่าทานอร่อยมากเลยนะคะ อร่อยก็กินเยอะๆเลยนะ 1 hour later. Uy, gabi, ไม่เป็นไร nag-chef หรอ lang. กแกสองคนกินไปเถอะ เดี๋ยวแม่ชงนมให้หลานเอง Nay, bagsak po ako.แล้วนม Sige anak, bawi ka na lang next time. Hindi ka galit, Nay. เพราะว่า Nakita ถ้า mo กิ yung นไม่ reaction เป็น ko, เว di ลา ba? เนี่ยก็ Hindi อาจ ako จะงอแง nagalit. ได้ Hindi ako nagwala. แล้วเลือกนม Hindi ผ ako งเนี่ย nanira ng ก็ต้อง gamit. เลือกให้ดี Very ที่สุด demure. Very mindful sa mararamdaman mo. Ah, sige, คน Nay. ที่มาแทนนมแม่เนี่ย Nay, gagala lang kami ng mga friends ko, ah. Ah, sige, anak, พ่อแม่ ingat จะ ka, เข้าใจ ah. ผิดกันมากในการเลือก Pinapayagan นม mo ผง kung umalis, Nay. Hindiคิด kita ว่ายิ่ง binawalan, di ba? ยิ่งดี Very แต่ที่จริง demure. เนี่ย Very มันขึ้นอยู่กับ mindful. ว่านมผง Very สดหรือเปล่า pinagkakatiwalaan kita at wag mong sirain ang tiwala koที่ใช้งานได้ sa'yo. ดีขึ้นครับ Kaya umuwi ka na maaga, ha? Ah, ไฟ sige, นี่ Nay. ก็ใส่ใจ Alis na ลูก ako. มากเลยนะ Anak! Anak, kain na! หนูอิ่มแล้วค่ะงั้น Sige เดี๋ยว anak! ขอตัวไป Ah, นอน Nay! แป๊บนึง Boyfriend ko นะคะ po. Pogi แม่ niya, อยาก no? ให้ลูก Very เนี่ยส่งเสียงดังเด็ดขาดเลยนะคะ Tsaka kung akala mo mabubuntis ako agad, hindi no? I'm very demure, very mindful, at very responsible kasi magtatapos pa ako ng pag-aaral ko. Oo nga, Ni Tat, very demure ka คุ dyan. ณมีมารยาทหน่อยได้ไหมอะพิเศษก็ต้องเก็บสิ ฟังด้วยนะคะแม่ เดี๋ยวแม่ดูเอง Anak! Yes po, Nay! Tignan mo nga yung CR natin, parang may multo! Multo, Nay! นะครับตอน Basic! ตักอยู่บ้านอะ May multo dito, Nay! แบบนี้นะครับมันก็ไม่รู้เหมือนกัน Yun na yun! แม่ Hindi ไม่ ka ได้โกรธ natakot? รักหรอก Hindi. แต่ก่อนตอนที่ตาก็อยู่กับแม่เนี่ย Pangit ก็ mo! ทำตัวแบบนี้แหละ ไฟมาบ้านแม่เนี่ย Hindi ก็ kumakatok! รู้สึกเกรงๆใช่ไหมล่ะ Oh, takot na takot ah! May multo kasi! Ako Ha? yung Saan? Eh di ikaw, di ba ginuhos mo ako? Sino yan? Walang niya ka! Ginagawa mo pa ako ng trabaho!กันก่อนสิลูก Anak, hanapin mo nga dyan yung pante ko! Ah, sige po, Nay! Ang dami naman